Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous mettre devant vous un fichier Excel qui va nous aider de calculer les ratios financiers de l'entreprise. Donc, pour avoir une analyse financière de l'entreprise, une analyse de la rentabilité de l'entreprise, une analyse de la gestion de l'entreprise bien sûr, il suffit de remplir le bilan. Donc, on a un tableau qui comporte la valeur nette d'amortissement qu'on doit remplir ديال l'année 2018, l'année 2019, l'année 2020 et l'année 2021. On a bien sûr un actif. Donc, pour calculer les ratios, nous aurons besoin de ce qu'on appelle bien sûr l'actif immobilisé. Nous aurons besoin du financement permanent. Nous aurons besoin l'actif circulant et passif circulant et la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc, on a l'actif ديالنا, عندنا les réalisables يعني l'actif circulant, عندنا la disponibilité اللي عندنا la trésorerie active, عندنا bien sûr les ressources, ce qu'on appelle le passif, يعني في les capitaux propres et les financements permanents en général, عندنا les créances à court terme, les créances à court terme et à long terme, عندنا bien sûr le CPC اللي غناخدو منه bien sûr les revenus de la société et les charges de la société en général, et bien sûr pour faire sortir le résultat final اللي غتكون عندنا هنا في la fin. Donc à titre d'exemple, on va remplir le tableau pour calculer les ratios. Donc عندنا les ratios de l'analyse financière, ratio de rentabilité et ratio de la gestion. غادي نديرو un exemple. Supposons que nous sommes dans l'année 2021. Donc, il y a des périodes juste pour calculer ou bien de faire la comparaison des ratios pendant des exercices comptables. Donc, on a 4 exercices comptables. Supposons que on va remplir juste un exercice de 2021. Supposons que le terrain est 300 000 dirhams. Voilà. عندنا les immobilisations incorporelles مثلا 100,000 درهم. عندنا les amortissements corporels, les immobilisations corporelles مثلا واحد 30,000 درهم. عندنا لو ستوك مثلا فيه واحد مونطون ديال 1,500,000 درهم. لي كليون كريونس عندنا واحد 300 ou bien 200,000 درهم. autre résultat possible, دونك نقدروا نزيدوا اي حاجه بغينا بيان سور في هذا الطابلو هذا. لا كاس مثلا عندنا فيها واحد 10,000 درهم. لا بنك عندنا فيها واحد 50,000 درهم. دونك عندنا ان توتال ديال لاكتيف هو 2,130,000 درهم. 2,130,000 درهم. غنمشيو نديرو الغومبليساج ديال لو باسيف ديالنا. كابيتال 1 مليون درهم. لي ريزيرف، دونك سيبوزون كو لي ريزيرف عندي واحد 150,000 درهم بيان 90,000 درهم. Les profits et les pertes, donc ça concerne bien sûr les résultats des exercices antérieurs. Supposons que عندي واحد 30,000 درهم. autre ressources نقدروا نديروا اي ressources عندنا يعني soit les apports des associés etc. les dettes à long terme, supposons كان عندي واحد l'emprunt ديال 1 million de dirhams. نديرو جوج 500,000 درهم. autre dette, هنا عندنا les dettes fournisseurs نديرو واحد 40,000 درهم. هنا les établissements autre dette auprès des établissements de crédit نديرو واحد 90,000 درهم. autre dette à court terme نديرو 40,000 درهم. فوالا. هنا غنزيدو في les dettes à long terme نديرو 1 million نديرو 90,000 درهم. pardon. مية ألف درهم. هنا إلا درنا 500,000 درهم وغيبقى عندي ان وليكا خص الباسيف يكون قدو قد لاكتيف. دونك سنقص 160,000 درهم.
يعطيني لي باردون باش يعطيني توتال اكتيف قد توتال باسيف. دونك انا جوست اتيتر اكزومبل غنمشيو نعمرو لي فونت ديالنا. سيبوزون كو انا بعت واحد 3 مليون درهم، لي زوتر ريفونو عندي مثلا واحد 150 الف درهم. لي زاشا سيبوزون كو لي زاشا عندي واحد 1 مليون 500 ميل درهم. لي فارياسيون دو ستوك 500 ميل درهم. لي فrais personnels 50 درهم. la sécurité sociale 60 درهم. les services fourniture 20000 درهم. donc autre dépenses 10000 درهم. d'accord. les frais financiers supposons que عندي 5000 درهم. l'amortissement 1000 درهم. des résultats extraordinaires, je sais pas كيفاش غنديرو لها كيفاش غنعملو فيها n'importe quoi. donc le résultat impôt sur le revenu 3000 dirhams. voilà. donc عمرنا 2021 غنمشيو نشوفو دابا لي راسيو. نشوفو لي راسيو. عندنا بيان سور الراسيو دو trésor public اللي كيمكنني باش نعرف لا كاباسيتي à faire face à des obligations de paiement à court terme sans vendre de stock. يعني هاد لو راسيو هذا كيمكنني باش نعرف واش عندي الامكانيه باش نخلص الالتزامات ديالي اللي كيكونوا ا كور تايم، يعني قل من عام، بلا ما نبيع لو ستوك وبيان بلا ما نبيع لي برودوي ديالي في لو ستوك. هنا بيان سور عندي 1.53، يعني انا راه عندي بيان سور لا كاباسيتي باش نخلص هادوك لي زوبليغاسيون، يعني الالتزامات اللي عندي. راسيو دو ليكيديتي 10.35. capacité à faire face à des obligations à court terme basées sur la réalisation d'actifs courants, donc bien 10.35. Le ratio de l'autonomie financière, bien l'autonomie financière, يعني l'autonomie financière indiquant le niveau d'autofinancement هنا 0.53، يعني كل ما قرب من الواحد كل ما مزيان 0.53. donc هنا moyen ما بينه وبين bien sûr. ratio de l'endettement, relation entre le financement propre et le financement par des tiers، يعني كيمكنني باش نعرف واش انا endetté ولا لا، واش انا مسلف من لي établissements de crédit ولا لا. هنا بيان سور عندي 0.90. والى رجعنا بيان سور لو بيلون وشفنا لي ressources ديال l'entreprise، alors on va constater que عندي دي ديت. دونك انا عندي الريزيرفاسيون، عندي الكابيتال 1 مليون 120 ميل درهم، عندي الريزيرفاسيون les réserves pardon, عندي les profits وعندي les autres ressources. En revanche راه les dettes ou bien les dettes auprès des établissements de crédit حتى هما عندي طالعين bien sûr. donc هنا خاصني bien sûr نعرف انني comment on peut gérer هذوك les dettes prochainement. donc هنا les dettes bien sûr راه عندي طالعين حيت عندي 0.90. la relation entre le financement propre et le financement par des tiers. La stabilité, c'est la structure de financement des actifs immobiliers. واش la société عندها une stabilité financière. Le fonds de roulement, bien sûr, on le connaît, ou la capacité à faire face يعني une partie des actifs courants financés par des ressources à long terme. يعني fonds de roulement كيمكنني باش نعرف واش les emplois sont financés par les ressources. Là, bien sûr, il est positif, donc bien sûr les emplois sont totalement financés par les ressources. هنا عندي des histogrammes كيمكنوني باش نعرف l'autonomie financière ou le trésor public bien sûr ou la stabilité de la société ou l'endettement. هنا je constate que عندي واحد l'endettement كبيره، يعني اللي واصله 0.80. par contre la stabilité عندي قليله حيت ما عنديش دي ليكيديتي في لا بنك ديالي. يعني ملي كنرجع لا بنك كنلقى ما عنديش فيها مونطون كبير بارابور لي زومبران اللي عندي. يعني الا رجعنا لا بنك كنلقى فيها دي مونطون اللي هما قلال بارابور لي زومبران. دونك نرجعوا لا بنك غنلقى فيها جوست 50000 درهم او 10000 درهم في لاكيت. باغ كونطخ لي زونديتمون بيان لي زومبران اللي عندي راه واصلين 500000 درهم 340000 درهم. دونك جو سوي بيان سور انديتي في هاد لو كا هادي. دونك هنا جو كونستات كو لي زونديتمون راه طالعين عندي ولا ستابيليتي قليله شويه. لو فون دو رولمون، دونك هنا الفون دو رولمون راه عندي هو 1.600.000 درهم، يعني لي زومبلوا sont financés par les ressources stables. وعندنا بيان سور لاناليز دو لا رونتابيليتي اللي كيمكنني باش لي راسيو كيمكنوني باش نعرف اسكو لا سوسيتي او بيان لو بيلون ديال لا سوسيتي رونتابل ولا لا. دونك هنا كنعتمد على لي فونت سورتو ديال لا سوسيتي باش نعرف لا مارش ديال لا سوسيتي، باش كنعرف لا رونتابيليتي دي فونت واش
شحال البورسونتاج ديال لا رونتابيلتي دو فونت ديالي باش نعرف الكابيتال il représente combien les emplois يعني les apports ديال les associés il représente combien les apports ou bien les ressources de la société كيمكنني aussi باش نعرف les ressources propres la rentabilité du capital propre يعني كيمكنني باش نعرف les ressources propres de la société. Donc هادو des ratios sont des ratios très importants. عندنا des histogrammes aussi. هنا je constate que la rentabilité des ventes et la marge sur les ventes راهم طالعين. علاش؟ حيت عندي des ventes très importants. هنا les ratios. هنا je constate aussi que le capital هو le plus grand. علاش؟ حيت عندي un capital اللي هو كبير يعني اللي فايز bien sûr les ressources ou bien les apports ou bien les emprunts auprès des établissements de crédit. كنمشيو نشوفوا aussi l'analyse de la gestion اللي فيه bien sûr كنعرفوا la rotation ديال le stock ديالي يعني le nombre de jours nécessaires pour vider le solde هو 273 يوم. le jour de paie des fournisseurs شحال خصني باش نخلص bien sûr les fournisseurs ديالي 9 ايام bien sûr approximativement 10 jours. le jour de recouvrement des clients يعني شحال خصني باش les clients يخلصوني. donc هنا عندي un moyen ديال 24 يوم. le chiffre d'affaires ديالي le jour d'achat couvert par le solde disponible هو 14 dirhams. et bien sûr la productivité ديالي هي 14 dirhams. c'est la relation entre le résultat de la gestion et les frais de personnel. عندنا aussi les histogrammes باش نحسبوا la croissance ديالي. donc nombre de jours de gestion كيمكنني باش نعرف le stock et les jours d'achat. donc كيمكنني باش نعرف les jours de paie des fournisseurs, les jours de recouvrement des clients et le chiffre d'affaires.